تبادل التقنية. Échange Tech, Échange Tech, Échange Tech. تبادل التقنية. Minuit. Minuit 1. Accueil bouton. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم إخوتي أخواتي الكرام، متابعينا ومتابعاتنا قناتكم على قناتكم قناة إيشونج تك على اليوتيوب، ومجموعتكم مجموعة إيشونج تك على الواتساب والفيسبوك. أهلا وسهلا بالجميع. مواصلة في سلسلة الشروحات الخاصة بالألعاب على نظام الأندرويد. نتطرق اليوم مع بعض إن شاء الله إلى شرح جديد وللعبة جديدة، وهذه اللعبة صراحة مشهورة لدى الكثير، لعبة الدومينو الذي سنشرحها مع بعض إن شاء الله اليوم، وأتمنى أن يكون الشرح واضحا ومفهوما، وأتمنى أن تكون الأمور تكون المعلومة وصلت على الأقل بنسبة قليلة إن شاء الله. على بركة الله وبدون إطالة نذهب إلى الموقع le salon. Accueil bouton. Écran d'accueil. Appli. Accueil. Le salon. هكذا Chrome. نسحب حتى نجد كلمة جوي. Vue web. Accueil bouton. Salon net 60. Plus d'options. Aller au compte. Le salon. Menu titre. Jouer. Lien. هكذا ننتظر قليلا فقط. Notice. 1 de Finet Offset. 5 web. Salon net www. Connexion en cours. Connexion en cours. 4 boutons. عفوا 0. 1. 3. Je bats. Action. Jouer à gauche. Jouer à piège. Voir l'ensemble de la. Appuyer le tour bouton. Voir les scores. Voir des informations. Menu table bouton. Arrêter le jeu bouton. Êtes-vous sûr de vouloir non bouton. Oui bouton. La table est maintenant ouverte à de nouveau. Action titre 2. هكذا سنضبط إعدادات الطاولة مع بعض. Démarrer le jeu bouton. Définir les options de jeu Définir bouton. les options de jeu. Choisissez le jeu à utiliser. Double 9, double 6, 28 pièces, max 4. نضغط على هذه double 6 28 pièces يعني Jeu. Permettre la pièce. 28. Non bouton. Oui bouton. نضغط على oui. Définir une limite. Non bouton. Oui bouton. définir une limite يعني وضع حد للعبة. نضغط Affichage de نعم clavier télé. ونضغط 0. هنا افتراضيا راح تأتي إلى 100 نقطة، Supprimer. 0. ولكن Supprimer. احنا بما نطولوش عليكم نديروها إلى مثلا إلى 2. 3. مثلا 3. إلى 30 0. فقط. 8. Supprimer. 8 supprimer. 0. 8. عفوا Supprimer. 8 supprimer. Supprimer. 3 supprimer. D'accord. 3. 3. 8. 0. 0. مثلا 30 zones de texte et édition. OK bouton. Annuler bouton. OK bouton. ونضغط على أوكي. Jeu barre d'outils. بعدها Clavier téléphonique أبحث masqué. عن Action titre 2. Démarrer le jeu bouton. démarrer le jeu. Le jeu commence. Manche numéro 1. Thème 25 mélange les dominos et en distribue 7 à chaque joueur. C'est à Fatima 05 de jouer. راح يلعب الخصم هو الأول. أنا يعني الطاولة فتحتها والخصم دخل الطاولة Fatima تاعي. 05 joue un domino 3 à gauche. C'est à vous de jouer. الخصم كما استمعتم راهو لعب 3-3. أنا واش عندي De هنا؟ 2 boutons. Ainsi bouton. Jeu titre 2. Historique. Jeu titre. Ainsi bouton. عندي 1-6 De 2 boutons. وعندي 2-2 De 6 boutons. وعندي 2-6 1 2 boutons. عندي 1-2-1 0 5 boutons. وعندي 3 6 boutons. وعندي 3-6 3 5 boutons. وعندي 3 6 3-5 boutons. كما استمعتم. أول شيء نتفاهموا عليه يعني يبقى يكون تكون الأمور واضحة. أنا مادام عندي هنا كما استمعتم عندي 4 ستات، يعني عندي 6-3 و6-2 وصفر. المهم 0 3 6 boutons. عندي 3-6 0 5 1 2 boutons. 0 5 boutons. 1 2 boutons. 2 6 boutons. وعندي 2-6 De 2 boutons. 1 6 boutons. وعندي Jeu titre 2. عندي 1-6 عندي 3 ستات يعني. راح نعتمد على هاد الحالة الألعاب النوع له. أعطيكم مثال آخر. بما أن الخصم يعني حط 3-3،
أعرب اللي راح يلعب على 3 لأنه عنده ثلاثات بزاف كما نقولوا. Un 6 boutons. De 2, إن شاء de الله 6 boutons. تكون يكون الشرح 1 واضح. 2 boutons. 0,5, 3 6 boutons. ها نضغط على Vous jouez un domino 6 3 à gauche. C'est à Fatima 0,5 de jouer. هنلعب 6 هو لعب 3 3 وأنا لعبت له 3 6. اللعبة الآن تصبح 3 6. Je barre, action. Jouer à piège chez bouton. Voir les pièces aux extrémités bouton. Fatima 0,5 joue un domino 3 4 à droite. C'est à vous de jouer. 6 4. اللعبة الآن راهي 6 4. كيف عرفتها؟ Piège. Voir les pièces aux extrémités bouton. نلقاو هنا voir les pièces d'extrémité. هنا هذه اللي تعطينا شحال راهي اللعبة الآن. Voir l'ensemble de la chaîne bouton. voir l'ensemble de la chaîne. يعني بنشرح المميزات اللي راهي في الطاولة. voir l'ensemble de la chaîne عندما نضغطوا عليها راح تعطينا كل الألعاب اللي لعبناها من قبل. Appuyer le tour bouton. أكي لو توغ يعني لمن هي اللعبة، أي اسكو راهي ليك ولا راهي الخصم نتاعك. Voir les scores bouton. voir les scores هي معرفة النتيجة. Voir des informations sur la partie bouton. voir des informations sur la partie يعني معرفة معلومات حول هذه الجولة. Menu table bouton. menu table. Voir les pièces aux extrémités. Piège chez bouton. Voir les pièces aux extrémités bouton. راهي 6 4. 6 4. 6 4. Piège. Jouer à gauche. Action. Je barre 3 5 boutons. 0 5 boutons. 1 2 boutons. 2 6 boutons. 2 2 boutons. 1 6 boutons. Je titre 2. 1 6 boutons. راهي 6 4. أنا نلعب 1 4 1 6. Vous jouez un domino à 6 وبالتالي à راح تولي اللعبة 1 4. 2 6 1 2 0 je bats. Jouer à gauche. Jouer piège chez bouton. Voir les pièces aux extrémités. 1 4. هاي ولات اللعبة 1 4. Fatima 05 joue un domino 0 à la gauche. C'est à vous de jouer. اللعبة راهي 0. لعبة الخصم راهو لعب 0 1. اللعبة الآن 04. تصبح 0 4. Piège chez bout. Jouer à droite. Jouer à gauche. Action. Je bats. 3 5 boutons. 0 5 boutons. 1 2 boutons. 0 وأنا 5 عندي boutons. هنا 1 2 boutons. 2 6 boutons. 2 2 boutons. Je titre 2. 2 عندي 2 6 boutons. 1 2 boutons. 0 5 boutons. عندي 0 5. عندما نضغط عليها راح تولي اللعبة 5 4. Vous jouez un domino. Je bats. Jouer à piège chez bout. Voir les pièces aux extrémités. 5 4. راهي ولات اللعبة 5 4 كما قلت. Fatima 05 joue un domino 2 5 à gauche. C'est à vous de jouer. 2 4. اللعبة أصبحت 2 4. Piège chez bout. Jouer à droite. Jouer à axe. Je bats. 3 5 boutons. 1 2 boutons. 2 6 boutons. 2 2 boutons. بما أنه عندي 2 2 وعندي 1 2 نلعب 2 6 boutons. 2 2 boutons. 2 2 هكا باه نحيو هاد الدوبل كيما Vous jouez نقولوها. un domino de 2 إن شاء الله تكون الكلمات واضحة فقط لأنه والله Fatima صراحة 05 joue un 2 bout 3 action. Jouer à droite. Piège. Voir les pièces aux extrémités bouton. ما عرفتش كيف نوصل الفكرة باللغة 2 4. اللغة العربية. اللعبة راهي 2 4. أنا هنا عندي 1 2 راح تولي اللعبة Piège chez. Jouer à gauche. Action titre. Je barre de type 3 5 boutons. 1 2 boutons. 2 6 boutons. 1 2 boutons. عندي 1 4. عندي 1 2 وعندي 2 6. نعطيكم فكرة عن لعبة الدومين. لعبة الدومين ديما الخصم اللي راك تلعب معاه اللي رانا نلعبو معاه لازم نعطيولو الأحجار القديمة، يعني نحصروه بالأحجار 3 القديمة. 5 boutons. 1 2 boutons. راح تولي نلعبلو. أنا الآن راهي اللعبة 2 4. أنا راح نلعبلو 2 1 بمعنى راح تولي اللعبة 4 1 يعني اللعبة السابقة. Vous jouez un domino. Je piège chez bout. Voir les pièces aux extrémités. 1 4. هاي اللعبة السابقة 1 4. وبالتالي هنا راح تحتم Fatima عليه 05 joue un domino 3 à gauche. Fatima راح 05 تحتم la عليه piège. أنه Voir les pièces aux يا extrémités bouton. إما
يبيوشي يا إما يعني يبيوشي، وهي البيوش Piocher bouton. بيوشي هنا هي أنك تضغط على بيوشي وهي بمعنى الحفر، تحفر لكي تأتي بلعبة قد تساعدك. Voir les piocher bouton. Voir les pièces aux extrémités bouton. 3-4. اللعبة هي 3-4. Piocher. Jouer à gauche. Action titre 2. Jeu barre d'outils. 3-5 boutons. 2-6 boutons. 3-5 boutons. 3-4. أنا عندي 3-5 واللعبة الآن راح تولي 5-4، يعني راح نرجعو للقديم. Vous jouez un domino. Jouer à gauche. Jouer à droite. Piocher bouton. Voir les pièces aux extrémités bout. 5-4. هاي 5-4 يعني لعبناها من قبل 5-4، وبالتالي Fatima الخصم 05 pioche un domino. وبالتالي الخصم تاعك لهنا واش راح يدير؟ Fatima 05 joue un domino 4-0 à droite. راح Fatima 0. تحتم عليه انه يبيوشي او يعني راح يحاول يحصل على Piocher bouton. Voir les pièces aux extrémités bouton. يعني ورقة أخرى لكي يلعب بها وما يخسرش. 5-0. هاي اللعبة هاي 5-0 الآن، أنا ما عنديش 5-0 وبالتالي لازم نبيوشي. Piocher bouton. بيوشي هنا فيها حالتين، يا إما يعطيني اللعبة يا إما راح نخسر أو Vous piochez 1, 2, 5 boutons. هاي هنا أعطوني اللعبة هي 5-0 وهنا أعطوني 5-5 وبالتالي حتبقى اللعبة 5-0. Vous jouez un domino 5-5 à gauche. Jamal 25 n'a plus qu'une pierre. Je bats. Action. Jouer à gauche كما bouton. سمعتم قال لك جمال نابا ديم بياس، يعني قال Fatima 05 joue un domino 0-0 à droite. Fatima 05 termine la manche. Jamal 25 gagne 8 points. Fatima 05 gagne 0 points. كما سمعتم تكسير الزجاج، وهذا يعني أنه خسرت في هذه المرحلة أو في هذه الجولة. Manche numéro 5 manche Oh, numéro 2 Jamal 25 Mania, lance c'est le domino et en distribue 7 à chaque joueur. C'est à Fatima 05 de jouer. Fatima 05 joue un domino 0-3 à gauche. 2-3 boutons. 0-2 boutons. مثلا نشوفوا Jeu de titre 2. الألعاب 0-2 boutons. 2-3 boutons. عندي 0-2 1-5 boutons. وعندي 2-3 3-4 boutons. 1-5 boutons. 3-4 وعندي boutons. 3-4 2-2 boutons. وعندي 2-2 3-6 boutons. 0-6 boutons. Jeu barre d'outils. 0-6 boutons. 3-6 boutons. عندي 3-6 Jouer à piocher bouton. Voir les pièces. 0-3. هاي 0-3 Piocher. Jouer à droite. Jouer à axe. Jeu barre. 0-6 boutons. 3-6 boutons. 0-6 boutons. 3-6 boutons. Vous مثلا jouez un domino 3-6 à droite. C'est à Fatima. Jouer à gauche. Jouer à droite. Piocher bouton. Voir les pièces aux extrémités. 0-6. هاي 0-6 الآن لأنه أنا لعبت، هو لعب Fatima 05 joue un domino 6-6 à droite. اللي راهو يلعب ما يعرف يلعب 0-3 وأنا لعبت 6-3 وبالتالي أصبحت اللعبة 0-6 يعني 3 تاعو راحت. Pioche. Voir les pièces aux extrémités bouton. اللعبة 0-6. 0-6. اللعبة راهي 0-6. هنا راح نشرحوا حاجة. Piocher bouton. Jouer à droite bouton. هنا جوي أدوات اي جوي أغوش. هنا جوي أدوات نضغط على جوي أدوات ونضغط على 0-6 بما أنه أنا عندي 0-6 راح تلعب 0-0 راح تلعب 0-0 في حالة ما لعبتها أدوات. في حالة ما لعبتها أغوش راح تلعب 6-6. Jouer à gauche. Action. Je bats. 0-6 boutons. 2-2 boutons. 3-4 boutons. 1-5 boutons. 2-3 boutons. 0-2 boutons. Jeu de titre 2. 0, أنا 2, 1-5, 3-4, 2-2 boutons. 0-6 boutons. Jeu barre d'outils. بما أنه Action. Jouer à gauche bouton. Jouer à droite bouton. عندي Vous jouez en priorité à اثنان droite. عندي الصفر مرة أخرى راح نلعبها 0-0. Jouer à gauche bouton. Action titre 2. Jeu barre d'outils. 0-6 boutons. Vous jouez un domino. Jouer à piocher bouton. Voir les pièces aux extraits. 0-0. أصبحت 0-0 اللعبة. بإمكانه أن يلعبوا بإمكانه. Fatima 05 joue un domino 5-0 à gauche. C'est à 5-0. هاي اللعبة الآن أصبحت 5-0. Piocher. Jouer à action. Jeu. 2-2 boutons. 3-4 boutons. 1-5 boutons. 2-3 boutons. 1-5 boutons. مثلا راح نلعب عندي اللعبة 1-5 واللعبة هي 5-0. نلعب اللعبة هذه راح تولي Vous jouez un اللعبة domino à الآن 5 1-0. 2-2 boutons. Jouer à piocher.
Voir l'ensemble. Voir les pièces aux extrémités. 1 0. Fatima 05 joue un domino 4 1 à gauche. C'est à vous de 4 0. هاي اللعبة راهي 4-0 الآن. Piocher. Jouer à gauche. Action. Jeu. De 2 boutons. 3-4 boutons. De 3 boutons. 3-4 وأنا عندي boutons. De 3 boutons. 3-4 boutons. 3-4 بالتالي راح نلعب Vous jouez un تولي domino اللعبة 3-4. الآن C'est jeu 3-0 jouer. Piocher. Voir les pièces aux extrémités. 3 0. بما أنه الصفر عندي اللعبة نلعب على الصفر. هاي اللعبة أصبحت الآن Fatima 05 joue un domino 0-4 à droite. 3-4. هاي 3-4 يعني احنا Piocher. Joue. Action type. Jeu barre d'outils. De 2 boutons. De 3 boutons. 0 de boutons. De 3 boutons. Vous jouez un domino. Jouer. Piocher. Voir les pièces aux extrémités. 2-4. هاي أصبحت 2-4 اللعبة. Fatima 05 joue un domino 4-2 à 4-4. هنا الخصم عرف كيف يحاصرني، انتبه انه راني راح نلعب له على البلا مع الاخر بالبلا، وبالتالي دارها لي كات وبالتالي انا تتحتم علي انني مجبور الان انني راح نبيوش Piocher bouton. هكذا. Vous piochez un domino de 5 boutons. Fatima 05 pioche un domino. C'est à vous de jouer. ما عطاونيش اللعبة وحتى الخصم ما عطاولوش. Je barre. Action. Jouer à droite bouton. Piocher bouton. يعني الهدف تاع الخصم انه ما يخليكش تربح Jouer à piocher bouton. هكذا. حوصلها Vous piochez un 4 domino de 5 un bouton. ما كانش. Fatima 05 pioche un domino. هنا راهو عطاولو اللعبة، الخصم راهو عطاولو اللعبة. Fatima 05 joue un domino 4-4 à gauche. C'est à vous de jouer. Je barre de 1 bouton. De 5 boutons. De 2 boutons. De 5 1 bouton. اللعبة Jouer à الآن piocher bouton. Voir les pièces aux extrémités. 4-4. راهي 4-4 يعني مازال يحاصر فيا Piocher bouton. هكا. Vous piochez un 3 boutons. Je barre d'outils. Un 3 boutons. Je barre d'outils. Action titre 2. Jouer à gauche. Jouer à droite. Piocher bouton. Vous piochez un 3, 4, 6 boutons. هاي Vous jouez un اللعبة domino 6, 4 à gauche. هاي ولات 6-4 Je barre. Jouer à piocher bouton. Voir les pièces aux extrémités. 6, 4. هاي ولات 6-4 بما انه عطاوني اللعبة كانت 4-4 Fatima 05 pioche un domino. وانا عطاوني 6-4. Fatima 05 joue un domino 1, 6 à gauche. C'est à vous de jouer. 1, 4. اللعبة راهي 1-4 الآن. Piocher bouton. Jouer à action. Je barre. Un 3 boutons. Un bouton. De 5 boutons. De 2 boutons. 0 de boutons. De 5 boutons. Un bouton. اللعبة راهي 1-4 وانا عندي 1-1 وبالتالي راح نتخلص من هذا يعني Vous jouez un domino et un à la 1-3 Je barre. Axe. تبقى Jouer. Piocher. 1-4. Faites à gauche. Voir appuyez le tour bouton. Voir l'ensemble de la chaîne. Voici toute la chaîne de domino préjugé. Un bouton. Un 3 boutons. De 5 boutons. Un 3 boutons. Je barre. Action type. Jouer à gauche. Piocher. Voir les pièces aux extrémités. 2, 4. هاي Piocher 2-4 bouton. Jouer à droite. Jouer à gauche. Action. Je barre. Un 3 boutons. De 5 boutons. De 2 boutons. 0 de boutons. De 2 boutons. هكذا. Vous jouez un domino de 2. نخليها 2-4 كما هي. 2-2 يعني الواحد Fatima 05 pioche un domino. C'est à vous de jouer. Un 3 boutons. De 5 boutons. هكذا. Vous jouez un domino. Je barre d'outils. Action. Je barre. Un 3 boutons. Je barre. Axe. Jouer. Fatima. Voir les pièces aux extrémités. 5, 4. هاي Piocher 5-4 bouton. Jouer à اللعبة droite. هاي Jouer à 5-4 action type. Je barre d'outils. Un 3 boutons. 0 de boutons. Je titre 2. كما 0. Un 3. Je barre d'outils. Action titre. Jouer à gauche bouton. Jouer à droite. Piocher bouton. Vous piochez un 3. De 6 boutons. ما عطاونيش Fatima اللعبة. 05 joue un domino 3-5 à gauche. Fatima. Je barre d'outils. De 6. Un 3 boutons. 0 de boutons. Un 3 boutons. Vous jouez un domino 1 3. Je barre. Jouer. Piocher bouton. Voir les pièces aux extrémités. 1, 4. اللعبة راهي 1-4 Fatima 05 pioche un domino. C'est à vous de jouer. كما قلت لكم لهنا اخوتي اخواتي كام وكما راكم تلاحظوا لهنا اللعبة تاع الدومين انك تعاود بالقديم، نقولوا نعاودوا بالقديم هذه باللهجة تاعنا حنا، يعني نعاودوا نعاودوا بالالعاب القديمة. Piocher bouton. Voir les pièces aux extrémités. Piocher bouton. Vous piochez un 2 3 boutons. هكذا.
أنا ما عطاونيش الأنكات. Fatima, 2 6 boutons. 3 boutons. Jeu barre d'outils. Action titre. Jouer à gauche. Fatima 0 piocher bouton. Voir les pièces aux أول extrémités الخصم. bouton. 1 5. هاي 1 5. Pioche. Jouer à gauche. Action. Jeu barre. 3 boutons. 2 6 boutons. 0 2 boutons. Jeu titre 2. 0 وأنا هنا Action titre. Jouer à gauche. Jouer à piocher bouton. مرغوم أنني أو مجبور أنني Vous نعاود piochez un نزيد domino. 3 نبيوش. 3 0 1 bouton. ها Vous jouez un domino 0. هي كانت لعبة 1 5 أو 1 5 وأنا لعبت 0 1 وأصبحت لعبة 0 5. Fatima 5 6 à droite. Axe. Jouer à droite. Piocher bout. Voir les pièces aux extrémités bout. 0 6. أصبحت الآن اللعبة 0 6. علاه؟ Historique. لأنه أنا لعبت 0 5 أصبحت معي اللعبة أصبحت 0 5 والخصم لعب 0 6 وبالتالي أصبحت اللعبة 0 6. Jeu titre 2. Historique. Jeu 0 2 6 boutons. 3 boutons. 2 6 boutons. Vous jouez un domino 6 2 à droite. Jeu barre. Axe. Jouer à piocher bouton. أنا لعبت 2 6 وبالتالي راح تصبح اللعبة 2 0. Voir appuyer le tour bouton. Voir l'ensemble de la chaîne bouton. Voir les pièces aux extrémités bouton. 0 2. هاي 0 2. شوفوا Voir les scores. Appuyer le tour bouton. C'est à Jamal 25 de jouer. هاي اللعبة هاي لي الآن. Voir les piocher boutons. Jouer à droite. Jouer à gauche. Action titre. Jeu barre d'outils. 3 boutons. 0 2 boutons. Jeu titre 2. اللعبة هي 0 2 وأنا عندي نفس الحجرة يعني يصير نفس اللعبة 0 2. 0 2 boutons. Jeu titre 2. 0 2 boutons. مثلا 3. Jeu barre d'outils. Action titre 2. Jouer à gauche bouton. Jouer à بين droite bouton. لعبتها أدوات. Jouer à gauche bouton. مثلا لعبة أغوش دوك. Vous jouez en priorité à gauche. Uh-huh. Action type. Jeu barre d'outils. Action. Jouer à droite bouton. Piocher bouton. كي لعبة أغوش نلعبها على اليسار. Voir les pièces aux extraits. Pioche. راح Jouer à gauche bouton. تفيدني Action titre 2. Jeu barre d'outils. 3 boutons. 0 2 boutons. هكذا. Vous jouez un domino 2-0 à gauche. Jamal 25 n'a plus qu'une pièce. C'est à Fatima 0-5 de jouer. وعلى حسب ما يكون تلاحظوا باللي 2 2 راني لعبتها كبيلات وبالتالي هنا راح نحاول أنني نغلق C'est à vous de jouer. المباراة وبأقل الخسائر. احنا Jeu barre d'outils. 3 boutons. كما لاحظتوا راني عندي 3 فقط. عندي هنا 3 6 يعني عندي 6. Jeu barre d'outils. Action titre 2. والخصم دوك نشوفوا Jouer à gauche. قدامي Jouer à droite bouton. لأنه Piocher bouton. غلقت عليه اللعبة ما عندوش حل آخر. Voir. Action titre 2. Jouer à droite. Pioche. Voir les pièces. Piocher bouton. Jouer à gauche bouton. Jouer à droite. Piocher bouton. Voir les pièces. Le jeu est complètement bloqué. La manche est terminée. Jamal 25 gagne 6 points. Fatima 05 gagne 10 points. Les scores. Jamal. كما استمعتم أنا عندي 6 نقاط والخصم عنده 10 نقاط وبالتالي أنا اللي فزت عليه في هذه المباراة. حتى ولو تكسر استمعتم إلى صوت الزجاج يعني الخصم هو عنده 10 نقاط في حوزته 10 نقاط خليهم لي أنا وهو خدا مني 6 نقاط وبالتالي راح نشوفوا السكور دوك الآن. 1 6 bout 4 5 1 2 bout 0 0 3 bout de 2 boutons. Jeu barre action. Jouer à gauche. Jouer à droite. Voir les pièces. Voir l'ensemble de la chaîne bouton. Appuyer le tour bouton. Voir les scores bouton. Les scores. Jamal 25 14. Fatima 05 10. La défaite est fixée à 30 points. هنا سكور راهو 14 10. قبل كنت أنا منهزم ب8 مقابل 0 والآن أصبحت فائزا ب14 مقابل 10. Appuyer le tour. Voir les pièces. Piocher bout. Jouer à droite bout. Jouer à gauche. Action. Jeu bas. De 2 boutons. 0 3 boutons. عندي De 2 boutons. 2 0 3 boutons. 0 0 3 0 4 boutons. 0 0 4 1 2 boutons. 4 5 boutons. 1 2 1 2 boutons. 4 5 boutons. 1 6 boutons. 1 4 boutons. Jeu titre 2. 1 4 5 boutons. 1 2 boutons. 4 5 boutons. مثلا jouez نلعب un domino 5 4. 4 مثلا نلعب 5 4. هي الأحسن لو يعني كي نعودو نلعبو أنه الواحد
يبدأ ب4 أو 3 أو 2 أو 1 أو 0 هكذا أحسن. هكذا شوفوا الخصم وش راح يلعب لنا. Zéro quatre zéro. Jeu barre d'outils. Action. Jouer à droite. Piocher bouton. Voir les pièces aux extrémités. 6-5. راهي اللعبة 6-5. Piocher. Jouer à gauche. Action. Jeu bas. De 2 boutons. 0-3 boutons. 0-4 boutons. 1-2 boutons. 1-6 boutons. 1-4 boutons. Jeu titre 2. 1-4. 1-6 boutons. اللعبة راهي 6-5 وأنا عندي 1-6. راح تولي اللعبة 1-5. Vous jouez un domino 0-3 bout de 2 bouts. Jouer. Piocher bout. Voir les pièces aux extrémités. Bout 1-5. راهي اللعبة 1-5. Fatima 05 joue un domino 5-6 à droite. C'est à vous de voir les pièces aux extrémités. 1-6. اللعبة راهي 1-6 وأنا الآن عندي 1-2 وعندي 1-4. Piocher bout. Jouer à droite. Jouer à action titre de jeu barre d'outils. De 2 boutons. 0-3 boutons. 0-4 boutons. 1-2 boutons. Vous jouez un domino de 1 à gauche. C'est à Fatima 05 de 0-3 de jouer. Piocher bout. Voir les pièces aux extrémités. 2-6. Fatima 05 joue un domino 3-2 à gauche. C'est à vous. 3-6. Piocher. Jouer à action. Jeu barre de 2 boutons. 0-3 boutons. 0-4 boutons. 1-4 boutons. Jeu titre 2. 0-3 boutons. مثلا اللعبة هي 3-6 وأنا عندي 0-3 وبالتالي راح تصبح اللعبة 0-6. Vous jouez un domino. Jouer. Piocher bout. Voir les pièces aux extrémités. 0-6. Fatima 05 joue un domino 0-0 à gauche. 0-6. اللعبة الآن أصبح 0-6. Piocher. Jouer à droite. Jouer à gauche. Bout. Action titre. Jeu barre de 2 boutons. 0-4 boutons. 1-4 boutons. 0-4 boutons. وأنا عندي 0-4 وبالتالي راح تصبح اللعبة 4-6. Fatima 05 joue un domino 6-3 à droite. C'est à vous. Jeu barre d'outils. De 2 boutons. 1-4 boutons. Vous jouez un domino 1-4 à gauche. Jouer. Piocher bouton. Voir les pièces aux extrémités. 1 croix. اللعبة الآن أصبحت 1-3 كما تلاحظون. وبقيت في حوزتي ورقة واحدة. Voir l'ensemble. Appuyer le tour. Voir les scores bouton. Appuyer le tour bouton. C'est à Fatima 05 de jouer. الخصم دور الخصم الآن Fatima 05 joue un domino 3 à gauche. Voir l'ensemble. Appuyer le tour bouton. Voir les pièces aux extrémités bouton. 3-3. اللعبة الآن راهي 3-3 وأنا عندي 2-2 وبالتالي لازمني نبيوشي. Piocher bouton. Vous piochez un domino de 5 boutons. ما عطاونيش Fatima اللعبة. 05 pioche un domino. C'est à vous de jouer. وحتى الخصم ما عطاولوش. Jeu barre. Action titre. Jouer à gauche bouton. Jouer à droite bouton. Piocher bouton. Vous piochez un de 0-6 bouton. ما عطاونيش اللعبة. ما عطاونيش الورقة الصالحة للعب. Fatima 05 pioche un domino. C'est à vous de jouer. 2-5. 0-6 bouton. Jeu barre. Action titre. Jouer à gauche bouton. Jouer à droite. Piocher bouton. Vous piochez un bouton. لم أحصل لحد الآن لم أحصل على الورقة الرابحة. Fatima 05 pioche un domino. C'est à vous de jouer. Jeu barre. Action لا titre 2. أنا ولا الخصم. Jouer à gauche bouton. Jouer à droite. Piocher bouton. Vous piochez un 0,5 bouton. لا أنا Fatima ولا 05 pioche un domino. الخصم Fatima عطاولي. 05 joue un domino 3-3 à gauche. C'est action. Jouer à droite. Piocher. Voir les pièces aux extrémités. Bout 3-3. راهي بقيت 3-3 Piocher bouton. وبالتالي Vous لازمني. piochez un domino 0,3-5 bouton. Vous jouez un domino أصبحت 5-3 à الآن اللعبة 3-5. Jeu barre. Action.
jouer, piocher bouton, voir les pièces aux extrémités, 5-3. 5 طبق أو 5-3. Fatima 05 joue un domino 1-5 à gauche, c'est à vous de jouer, 1-3. اللعبة الآن أصبحت 1-3. Piocher, jouer à droite, jeu, action titre, jeu barre, 0,5 bouton, 1 bouton, 0,6 bouton, 2,5 bouton, 2 boutons, jeu titre 2 boutons, 0,6 bouton, 1 bouton. وأنا هنا عندي لعبة واحدة والتي هي 1-1، وبالتالي راح نلعبها. تبقى اللعبة تبقى Vous jouez un اللعبة domino et un à gauche, 1-3. jeu barre, action, jeu, piocher, voir les pièces aux extrémités, bouton, 1-3. Fatima 05 joue un domino 0 à gauche, c'est 0-3. اللعبة 0-3 الآن. Piocher, jouer à droite, jouer à gauche, action, jeu bas, 0,5 bouton, 0,6 bouton, 2,5 boutons, 0,5 bouton. هكذا Vous jouez un domino 5-0 à gauche. اللعبة أصبحت Je barre, 5-3. action, jouer à droite, piocher, voir, Fatima 0,5-3. علاش درتها 5-3 أنا؟ لأنه كما قلت لكم لازم نلعبو بالقديم، ديما نعاودو بالقديم. وعلاه كذلك لأنه أنا عندي اللعبة على 5 وعلى 2. 5-3. هكذا. Pioche, jouer à gauche, action, jeu, 0,6, 2,5 boutons, 2 boutons, 2,5 boutons. هكذا. Vous jouez un domino 2, jeu barre, action, jouer, أصبحت piocher, اللعبة voir l'ensemble de la chaîne bouton. Voir les pièces aux 2-3. 3 Fatima 2 3. 05 joue un domino 6-2 à gauche, c'est 6-3. أصبحت اللعبة 6-3 وأنا عندي Piocher, jouer, action, type, jeu barre, 0,6, 2 boutons, 0,6 boutons. 0-6. Jouer un وبالتالي domino راح 06 à تكون gauche, 0-3 اللعبة. jeu barre, action, joue, piocher, voir les pièces aux extrémités, bouton, 0,3. Fatima 05 joue un domino 2-0 à gauche, 2-3. هنا الخصم استسلم في الأخير ولعب 2-3 وأنا عندي 2-2، وبالتالي راح Piocher, jouer à droite, jeu, action, jeu barre, 2 boutons, jeu titre 2 ننهي boutons. اللعبة لصالحي. Vous jouez un domino de 2 à gauche. Vous terminez la manche, Jamal 25 gagne 0 points. Fatima 05 gagne 6 points. Les scores, Jamal 25, 14. Fatima 05, 16. Prochaine manche dans 15 secondes. اللعبة 14-16، يعني لحد الآن Manche numéro 4. الفوز Fatima 05 gagne 2 لصالحي. domino et un disque du 7 à chaque joueur. C'est à vous de jouer. Un 2 boutons. Un 6 boutons. Un 2 boutons. 0 1 bouton. كما six كنت boutons. لاحظتوا لهنا Un 2 boutons. Un 6 boutons. عندي 1-6 Un 2 boutons. وعندي 1-2 0 1 bouton. وعندي 0-1 5 boutons. 4 boutons. 3 boutons. 1 4 boutons. وعندي 1-4. Je barre d'outils. هادو 4 يعني 4 1-4 1-6 1-5. Action titre 2. Je barre 4 boutons. غنلعبو على الواحد، نركزو على الواحد. انه عندي 4 أحجار هكذا. Fatima 05 joue un domino 4-0 à droite. Je barre d'outils. Action. Jouer à droite. Piocher. Voir les pièces aux extrémités. Bout 1-0. هاي اللعبة 1-0. Piocher. Jouer à. Jeu. Action. Je barre 3-5 boutons. 4 boutons. 5 boutons. 0 1 bouton. 1 2 boutons. 1 6 boutons. 1 2 0 1 bouton. اللعبة راهي 1-0 الآن، وأنا حاب نديرها 1-1. كيف نديرو؟ نلعبو على جهة اليمين باش تولي 1-1. 5 5 3. Action. Joue. Piocher. Voir les pièces aux extrémités. Bouton. Piocher. Bouton. Jouer à droite. Bouton. شوي أضغط Vous jouez en هكذا. priorité à droite. Jouer. Je bats 3 5 4 4 5 5 0 1 bouton. 1 2 bouton. 1 6 bouton. 1 2 0 1 bouton. Vous jouez un domino 0 1 à droite. Paille 3. Axe. Joue. Piocher. Voir les pièces aux extrémités. Bouton. 1 1. اللعبة أصبحت Paille 0 1 1-1. 5 a quitté le salon. Fatima 05. Fatima 05 joue un domino 3 1 3 1. اللعبة الآن أصبحت 3-1. Piocher. Jouer à droite. Jouer à gauche. Bouton. Action. Je. 3 5 boutons. 4 boutons. 3 5 boutons. هكذا. Vous jouez un domino. Jouer. Piocher. Bouton. Voir les pièces aux extrémités. 5 1. 5-1 اللعبة الآن. Fatima 05 joue un domino 05 à 0 1. 0-1. Piocher. Jouer à action. Je. 4 5 5 boutons. 1 2 boutons. 1 6 boutons. Je titre 2. 1 6 boutons. 1 2 boutons. هنا الخصم رغمني باه نتخلى على الواحد تاعي. Vous jouez un domino 1 2 à droite. C'est à Fatima 05 de jouer. 4. Action.
Joya, piège chez, voir les pièces aux extrémités, 0,2. Fatima 0,5, joint domino 0,02. اللعبة راهي 0-2 الآن. Piège, Joya, action. Je bats, 4 boutons, 5 boutons, 1 bouton. Je titre 2. وبالتالي 5. Je ما bats, عنديش action, titre 2. Joya droite, bouton. Piège chez bouton. راح نبيوشي. Vous piochez un domino. 4, 0, 6 boutons. هاي Vous jouez un اللعبة domino. الآن أصبحت Jouez à gauche, jouez à droite, bouton. ستة. Piège chez bouton. Voir les pièces aux extrémités. 6, 2. عفوا الحمد لله. Fatima 0,5, أصبحت joue un domino 2, 0 à droite. 6-2. C'est à vous de jouer. 6, 0. راهي اللعبة 6-0 وأنا عندي Piège chez, 6-1. jouez à droite, jouez à action. Je bats. 4, 5 boutons. 6 boutons. وبالتالي Vous jouez راح un domino. نعاود نرجع الشيء القديم، يعني راح نلعب على الواحد. 4, action. Jouez à gauche, piège chez bouton. Voir les pièces aux extrémités, bouton. 5, 0. راهي Piège chez, اللعبة voir الآن les pièces aux extrémités, 5-0. bouton. Piège chez, jouez à gauche, action. Je barre. 4 boutons. 5 boutons. بما أنه جاتني الفرصة باه ندخل Je titre 2. 5 boutons. نحي أكبر عدد عندي وهي الخمسة. Vous jouez un domino 5 à gauche. Jamal 25 n'a plus qu'une pièce. C'est à Fatima 0,5 de jouer. راهي Fatima 0,5 5-0. pioche un domino. C'est à vous de jouer. الآن اللعبة 5-0 وبالتالي هنا الخصم تاعي ملعبش وأنا كذلك. Je bats. Action titre. Jouer à droite. Bouton. Piège chez bouton. كانت عندي يعني 5-1 لعبة واحدة وبالتالي مرغم على أنه نزيد. Vous piochez un 4. 2 boutons. هكا Je barre d'outils. 2 boutons. وما عطاونيش اللعبة الملائمة لي. Fatima 0,5 pioche un domino. ها الخصم عطاولو 5. Fatima 0,5 joue un domino 5 à gauche. C'est à vous de jouer. Je barre d'outils. Axe. Jouer. Piège chez bouton. Voir les pièces aux extrémités. 2-0. هاي اللعبة الآن 2-0 وأنا عندي 2-4. Piège chez bouton. Jouer. Action titre. Je barre d'outils. 2 boutons. هكذا. Vous jouez un أحد domino. Je اللعبة bats. Jouer à gauche. Jouer à droite. Bouton. Piège chez bouton. Voir les pièces aux extrémités. 4-0. 4-0. 4. Fatima 0,5 pioche un domino. C'est à vous de jouer. هنا الخصم ما عندوش 4-0 وبالتالي بيوشا يعني حاول أنه يحصل على الورقة اللي تأهله بها يلعب ولكن ما حصلش Piège chez عليها وأنا jouer à عندي gauche. Action type. Je bats. 4 boutons. عندي 4-4 وبالتالي هنا راح نفوز عليه. Vous jouez un domino 4 à gauche. Vous terminez la manche. Jamal 25 gagne 0 points. Fatima 0,5 gagne 12 points. Les scores: Jamal 25, 14. Fatima 0,5, 28. Prochaine manche dans كما استمعتم يعني الرصيد أو اللاعب هو manche numéro 5. 28. Fatima 0,5 mélange les dominos et en distribue 7 à chaque joueur. C'est à vous de jouer. فقط قبل أن أنهي الفيديو بعد قليل إن شاء الله نعطيكم بعض الملاحظات فقط على لعبة الدومينو اللي هي تختلف نوعا ما عن اللعبة في الواقع. 2 boutons. 5 boutons. Je مثلا titre 2. 5 boutons. Je titre 2. 5 boutons. عندي 1-5 5 boutons. وعندي 2-5 4 boutons. 1 bouton. وعندي 1-1 6 boutons. 1 bouton. 6 0 boutons. 6 boutons. Je barre d'outils. Action titre 2. عندي 3-5 Jouer à gauche. Axe. 6 boutons. 0 boutons. 6 boutons. مثلا ها Vous jouez un domino 5, لا 6 à gauche. 3, 6, je bats. تستخدم Après, jouer piège chez bouton. Voir les pièces aux extrémités. Bouton. 5, 6. اللعبة 6-5. Fatima 0,5 joue un domino 6 à droite. 5, 6. Piège chez bouton. Jouer action. Je 3, 6 boutons. هاي اللعبة Vous jouez un 2. الآن أصبحت Jouer 3-5. piège. Voir les pièces aux extrémités. 5, 3. هاي أصبحت 3-5 مع أنه عندي الخمسات بس عندي 3. أنا راح نبدل قصار جهدي بنخلي الخمسة. Fatima 0,5 pioche un domino. ها Fatima 0,5 joue un domino 5 à 5, 3. اللاعب هنا ما كانش عنده 5 طوا وبالتالي بحث هو عطاوها Piège لي. chez jouer action. Je barre 0,3 boutons. 1 bouton. 3, 4 boutons. 2, 5 boutons. 3, 4 boutons. هاك Vous jouez un demi 0. Jouer اللعبة الآن piège chez أصبحت bouton. Voir les pièces aux extrémités. Bouton. 5, 4. 5-4. Fatima 0,5 joue un domino 4, 6 à droite. 5, 6. هاي 6-5. لاحظتوا كما قلت لكم
اللعبة تاع الدومينو تعتمد على إعادة Piège chez اللعب Joya, القديم. Joya, action, jeu, 0,3, 1 bouton, 2, 5 boutons, 1, 5 boutons. Vous jouez un domino aspect 1, 0, jeu, Joya, piège chez, voir les pièces aux extrémités, 1, 6. Fatima 0,5 joue un domino 6, 0, 1, 0. هاي اللعبة Piège chez, Joya, 1-0. jeu barde, 0,3 bouton, 1 bouton. Vous jouez un domino et 1 à gauche. خلصوا. Fatima 0,5 joue un domino 0, 0 à droite. Jeu barre d'outils, 0,3 bouton. كما Vous jouez un jeu, piège chez bouton, voir les pièces aux extrémités, 1 croix. هاي اللعبة 1-3. في احتمال أنه Fatima 0,5 joue un domino de 1 à gauche. 2 croix. Piège chez Joya, action, jeu, 2, 5 boutons. هنا اللعبة هي 2-3 وأنا عندي 2-5 وبالتالي راح ننهي اللعبة بفوزي. Vous jouez un domino 5, 2 à gauche. Vous terminez la manche. Jamal 25 gagne 0 points. Fatima 0,5 gagne 5 points. Les scores. Jamal 25, 14. Fatima 0,5, 33. Fatima 0,5 a atteint la limite fatidique des 30. كما استمعتم إلى صوت الجمهور هنا في آخر اللعبة عندما Vachetta a تستمعون créé une nouvelle table de Scopa. كما تعلمون كما استمعتم Fatima لكم 0,5 a quitté le salon. عندما تسمعون صوت الجمهور فهذا يعني أنكم فزتم Orangina a quitté une table de tarot. بالمقابلة. فقط Accueil bouton. Écran نخرج من الصالون الموقع. فقط بعض الملاحظات عن لعبة الدومينو في هذا الموقع. أول شيء عندما يقول لك مثلا يقول لك جمال أغاني 50 بوان، هو هنا في الموقع هو يحسب يعني عملية يدير عملية عكسية. هذا أول شيء سموه عليه في الدومينو. ثاني شيء كما قلت لكم أنكم يعني لازم تلعبوا بالقديم كما نقولوها، تلعبوا بالقديم. بهذه الطريقة راح تخليو تضغطوا على الخصم اللي راح يلعب معكم. ثالث شيء فقط كنصيحة أخيرة قبل أن أنهي الفيديو هذا، هو حاولوا أن لا تلعبوا يعني بالدوبل، مثلا نقولوا 6-6 أو 4-4 في الأخير، يعني في المرحلة الأخيرة أو في المرحلة الأخيرة من الشوط أو الجولة. فقط هكذا. هذه كنصيحة مني لكم لكي تتمكنوا من لعب هذه اللعبة بمهارة إن شاء الله. في الأخير تقبلوا فائق احترامي وتحياتي لكم. سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.